वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन नाज़रीन, हरूफ़ तहज्जी की जो मुख्तलिफ़ किस्में हैं उन मुख्तलिफ़ किस्मों का ज़िक्र हम मुख्तलिफ़ वीडियो के अंदर कर रहे हैं और यहाँ पर हरूफ़ मसरूरी, हरूफ़ नातिका, हरूफ़ नूरानी और हरूफ़ इत्तिसाल, बस्त करना, इम्तिज़ाज देना, ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो के अंदर सीख चुके हैं। आज की वीडियो नंबर 7 के अंदर हम आगे आपको बताएंगे कि हरूफ़ खाकी कौन से होते हैं, हरूफ़ आबी कौन से होते हैं, हरूफ़ बादी कौन से होते हैं, हरूफ़ आछी कौन से होते हैं। और ये जो 4 किस्म के हरूफ़ हैं, नकूश के अंदर नक्श बनाते वक्त इन हरूफ़ का बहुत ही ज़्यादा ख़्याल किया जाता है। अगर हमारा ख़्याल दाएं बाएं हो जाए, आछी हरूफ़ बादी में चला जाए, खाकी हरूफ़ आबी में आ जाए, या आबी हरूफ़ बादी में आ जाए, या बादी आछी में आ जाए, तो उससे आमिल को नुकसान होने का अंदेशा रहता है। तो इसी वजह से इस फ़न के उलमा ने, औलिया ने और इस फ़न के जो माहिर हज़रात हैं उन्होंने हर हरूफ़ को अलग अलग कैटेगरी के अंदर तकसीम किया है। तो मुहतरम सामीन नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम हरूफ़ खाकी को अलग से बयान करेंगे, हरूफ़ आबी को अलग से बयान करेंगे, हरूफ़ बादी को अलग से बयान करेंगे और हरूफ़ आछी लिख कर आपको अलग से बताएंगे, ताकि आप तमाम दोस्तों को, जिन दोस्तों के ज़हन के अंदर ये बात मौजूद है कि हम भी तावीज़ लिखने के काबिल हो जाएं, हम भी नक्श बनाने के काबिल हो जाएं, तो वो दोस्त ख़ास कर खाकी हरूफ़, आबी हरूफ़, बादी और आछी हरूफ़ को लाजमी ज़हन नशीन रखें, ताकि आप नक्श बनाने में और साथ साथ इन हरूफ़ को इस्तिखराज देने में किसी किस्म की गलती न करें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़ें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जज़ाकमुल्लाहु खैरा। मुहतरम सामीन नाज़रीन, सबसे पहले हरूफ़ खाकी की बारी आती है। हरूफ़ खाकी ये वाले हैं, ये मैं लिख कर आपको बता रहा हूँ। हरूफ़ खाकी में सबसे पहले जो हर्फ है वो दाल है, उसके बाद हा है, उसके बाद लाम है, उसके बाद ऐन है, उसके बाद रा है, उसके बाद खा है और उसके बाद मुहतरम सामीन नाज़रीन गैन है। हरूफ़ खाकी दाल, हा, लाम, ऐन, रा, खा, गैन, गोया कि ये 7 हरूफ़ हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हरूफ़ हैं जिन हरूफ़ को हम हरूफ़ खाकी कहते हैं। उसके बाद अगली जो कैटेगरी है वो हरूफ़ आबी की है। हरूफ़ आबी में सबसे पहला जो हर्फ आता है वो आता है जीम। उसके बाद अगला हर्फ आता है ज़ा, उसके बाद काफ, उसके बाद सीन, उसके बाद क़ाफ और उसके बाद अगला हर्फ आता है मुहतरम सामीन नाज़रीन सा और उसके बाद त्वा। तो ये हरूफ़ जो हैं ये भी 1 2 3 4 5 6 7 हरूफ़ हैं। हमारे पास हरूफ़ खाकी भी 7 हैं, हरूफ़ आबी भी हमारे पास 7 हैं। अब हम चलते हैं हरूफ़ बादी की तरफ कि वो कितने हरूफ़ हैं और कौन कौन से हैं। पहले मैं आपको लिख कर बताऊँगा, फिर उनकी तादाद बताऊँगा।
محترم سامعین ناظرین، سب سے پہلا حروف بادی کا وہ با ہے، اور اس کے بعد واو ہے، اور اس کے بعد یا ہے، اور اس کے بعد نون ہے، اور اس کے بعد صاد ہے، اور اس کے بعد اگلا حروف تا، اور پھر آخر میں ضاد ہے۔ محترم سامعین ناظرین، حروف بادے بھی ہمارے ٹوٹل 1 2 3 4 5 ہیں، یہ بھی 7 حروف ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 پر باری آتی ہے حروف آتشی کی۔ اب ہم چلتے ہیں حروف آتشی کی طرف کہ وہ کون کون سے حروف ہیں۔ حروف آتشی سب سے پہلے الف، اس کے بعد ہا، اس کے بعد طا، اور اس کے بعد میم، اور اس کے بعد فا، اور اس کے بعد اگلا حروف ہے شین، پھر زال۔ 1 2 3 4 5 6 7۔ گرامی قدر حضرات، 4 قسم کے حروف جو بہت ہی امپورٹنٹ حروف ہوتے ہیں، ان 4 قسموں کے نام: پہلے نمبر پہ حروف خاکی، دوسرے نمبر پہ حروف آبی، تیسرے نمبر پر حروف بادی، اور چوتھے نمبر پر حروف آتشی آتے ہیں۔ یہ لکھ کر میں نے آپ کو بتا دیے۔ حروف تہجی ٹوٹل 28 حروف ہیں، جن میں سے 7 حروف خاکی ہیں، 7 حروف آبی ہیں، یہ ٹوٹل ملا کر 14 بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد 7 حروف وہ حروف بادی ہیں، اور پھر 7 حروف ہی حروف آتشی ہیں۔ یہ ٹوٹل 7 کو اگر 4 پر تقسیم کیا جائے تو یہ 28 حروف بن جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ حروف خاکی بھی 7 ہیں، حروف آبی بھی 7 ہیں، حروف آتشی بھی 7 ہیں، اور حروف آبی بھی 7 ہیں۔ تو 4 قسمیں، ہر قسم کے اندر 7 حروف، ٹوٹل ملا کر یہ 28 حروف تہجی بن جاتے ہیں۔ تعویذات کا اور نقوش کا دار و مدار انہی 4 قسموں کے اوپر ہوتا ہے، اور چاروں میں سے ہر قسم کے اندر 7 حروف ہیں۔ جو شخص، جو عامل ان کو یاد کرے گا، جو عامل ان کو ذہن نشین کر لے گا، محترم سامعین ناظرین، نقش لکھتے وقت بہت ہی زیادہ آسانی رہے گی، کیونکہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم کچھ حروف کا تعلق کون سے سیارے سے ہے وہ بھی ذکر کریں گے، اور رنگ اور موکل کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آتشی حروف کا رنگ کون سا ہے اور اس کا موکل کون سا ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، تاکہ اسی قسم کی سیکھنے اور سکھانے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور جن دوستوں کے دلوں کے اندر یہ علم سیکھنے کا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ جب رہیں گے تو ہم آپ کو بہتر سے بہتر ان حروف کی جو تراکیب ہے یا ان کی جو منازل ہیں وہ سکھا پائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے، ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔